overseas earlier, 20,000 more employees at and also the continuous sacrifice of all the employees here in the process of this is a little bit smaller than what we did last year, but it's due to because due to the good house, financial housekeeping, mauna nga make sure na sound ang ating mga nagkaroon. Huwag walang chance na umiun kung balik. So, 20,000 that's it. Tanan go regular and Yes. Have you also sa raffle in your own pocket ang 100? Yeah, it's out of my salary. So, share sa taga dili sa location o pag malinaw lang sa and also makatapag sa nila. So, that's for my own project. Yeah. sa mensahe o encourage mo hindi sa mga nangyayari. As I told them earlier, pagsali sa kauhan sa atong mga activities karon like katong zero hunger run, katong dili sa tabo sa Kapitolyo, no, grabe ang support sa Mexico. So I told them that least we can do is to give them good service, serving. Yung message na sa Juanos this ining kasumara na sa ating anniversary. Daghang kay salamat sa suporta nga ihatag ni kanako sa probinsya sa Subo. Ug kami diri na good na makahatag og serbisyo nga tanan labi na sa atong mga hospital sa iya kung hindi mamati sa pamamahala. So we're working hard and working hard so that we will have a progressive, malabukon, safe, and happy province. Thank you. Thank you very much. Let's have lunch. Let's have lunch.